साध्वी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मुसलमानों को मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब तलवार से आपसे वो मरेंगे भी नहीं। तलवार से नहीं मरने वाले हैं वो। आपको टेक्निक में उनसे बहुत आगे जाना होगा। वो बहुत अच्छे हथियार लिए हुए बैठे हैं। हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। 40 करोड़ की इकोनॉमी है वो, 40 करोड़ आदमियों की। तुम 100 करोड़ हो और तलवारों की बात भूल जाओ। तलवार केवल मंचों पर दिखाने के काम आने वाली है। लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। झूठी बातों में बच्चों फंस मत जाना। ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे से अच्छे हथियार, यही तुम्हें बचाने वाले हैं। मेरे पास चाकू की औकात है तो मैं चाकू लूंगी, मेरे पास तलवार की औकात है तो तलवार के रूप में रखूंगी। मैं कुछ ना कुछ रखूंगी शस्त्र, लेकिन ध्यान रखिए मातृशक्ति के तो हाथ ही एक शेर के पंजे की तरह बराबर है। तो चिंता मत कीजिए, अगर मेरे पास शस्त्र नहीं भी है, मेरी औकात नहीं है आज लाख रुपए का शस्त्र रखने की, आप संत समाज से कह रही हो, तो चिंता ना करें, मेरे पंजे ही शेरनी की तरह है, फाड़ के रख देंगे। हम 100 लोग भी सैनिक बन गए और इनके 20 लाख भी मार दिया हमने, तो हम विजयी हैं, हम जेल में जाने को तैयार हैं। ऐसा जज्बा जब लेकर के आओगे तभी सनातन को बचा पाओ। कॉपी किताबों को रख दो और हाथ में शस्त्र उठा लो। अब देरी नहीं है। अब ये बात इतने अंतर है, या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये बिल्कुल विकल्प नहीं है। इसीलिए आपको म्यांमार की तरह यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मोबाइल 5000 वाला भी चल जाएगा, लेकिन शस्त्र कम से कम 1 लाख रुपए वाला तुम्हारे पास होना चाहिए। और जो तलवार की बात है, लाठी डंडे की बात है, मैं कहता हूं कम से कम ये घर में हर वक्त होना चाहिए। अपना शस्त्र लेकर तुम चले गए तो घर में कुछ ऐसा होना चाहिए कि कोई आए तो जीवित वापस न जाए। और उसके बाद में पूजनीय गुरु जी के द्वारा स्थापित विश्व हिंदू परिषद जो 60 के दशक में बना, और इस विचार से बना कि हिंदू धर्म और हिंदू कर्म और हिंदू विचार की रक्षा की जाएगी। और जो हमारे ऊपर कलंक स्वरूप ही ये मस्जिदें गढ़ दी गई है, मदरसे गढ़ दिए गए, मिशनरियां गढ़ दी गई है, इनको उखाड़कर इस धरा से फेंक दिया जाएगा। 1992 में वो कर दिखाया कि जो भी कलंक हमारी छाती पे लगे हैं, हम उन कलंकों को भी धोएंगे और वापस से श्री राम जी को धरा पर भी उतार कर दिखाएंगे, और वो हमने कर दिखाया। अयोध्या तो अभी झांकी है और इनको अभी मथुरा दिखाना बाकी है। और ये कट्टरपंथियों का जो लव जिहाद चल रहा है, इनको भी जवाब देना बाकी है। तो वो जवाब देगा कौन? वो जवाब देगा हमारा बजरंगी, वो जवाब देगा हमारा विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता स्वयं सेवक। हम सब शपथ लेते हैं, वचन लेते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव, हमारी कुलदेवता, हमारी ग्राम देवता, भारत माता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, शक्ति दे, जय जय, विजय दे, विजय दे,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہارے قتل کے چرچے ہیں ہریدوار میں اور بنارس میں۔ تحریر محمد ضیاء اللہ ندوی۔ ہندوؤں کے مذہبی رہنماؤں نے اپنے دھرم سنسد کا انعقاد کر کے جس دیدہ دلیری سے مسلمانوں کے قتل عام کا اعلان کیا ہے، اس سے اتنا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اب ہندو دھرم وہ نہیں رہا جس میں رشی منی اور نیک دل پنڈت ہوتے تھے، جو انسانیت کی بنیاد پر انسانی آبادی کو جوڑتے تھے اور پوری دنیا کو ایک خاندان اور ایک پریوار مانتے تھے، اور جس کا نعرہ وسودیو کٹمبکم ہوا کرتا تھا۔ اب ہندو دھرم کو ایک نیا پریوار چلاتا ہے جس کو سنگھ پریوار کہا جا سکتا ہے۔ اس پریوار کی بنیاد ویدوں اور شاستروں کی تعلیم پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ہٹلر اور مسولینی کی قیادت والی اس فاشزم پر ہے جس نے 20ویں صدی کے نصف اول میں پوری انسانی بستی کو اپنی انسانیت سوز حرکتوں سے شرمسار کیا تھا، جس نے رنگ و نسل، عقیدہ و مذہب کی بنیاد پر انسانوں کو بانٹا، نفرت کا الاؤ جلا کر اسے لگاتار بھڑکایا، شب و روز ایک خاص نسل و قوم کے خلاف پروپیگنڈے کا سیلاب پیدا کر دیا، اور اس کے خلاف فاشزم کے نظریے کے حاملین میں اتنی نفرت بھر دی کہ جب معصوموں کا بے دریغ قتل کیا گیا تو جرمنی کے عام لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ جس شہر میں غیر یہودی آبادی بستی تھی، اسی شہر کے کنارے پر ڈیٹینشن کیمپ ہوا کرتا تھا، لیکن شہر کے لوگ اس سے بے خبر رہتے تھے۔ پروپیگنڈے پر اتنا کنٹرول تھا کہ عام لوگ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہٹلر اور اس کے ہمنوا کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ جب سوویت فوجیوں نے دوسری عالمی جنگ کے خاتمے اور ہٹلر کی خودکشی کے بعد ان کیمپوں میں قید بچے کچھ انسانوں کو بچایا، تو شہر کے باشندوں کی آنکھیں کھولنے اور انہیں ہٹلر کی بربریت سے آگاہ کروانے کے لیے انہیں ان کیمپوں کی زیارت کی دعوت دی، تاکہ وہ محسوس کر سکیں کہ ان کی ناک کے ٹھیک نیچے انہی کے نام پر کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ ایسا بھی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ 20ویں صدی کے نصف اول کا فاشزم تھا، لیکن آج جس فاشزم کی قیادت سنگھ پریوار کر رہا ہے، اس میں وہ اپنی کرتوتوں کو چھپانا بھی ضروری نہیں سمجھتا ہے، بلکہ فخریہ طور پر ایسے عہد میں جبکہ ہر موبائل ایک کیمرہ اور ہر ہاتھ صحافی بن چکا ہے، اس عہد میں مسلمانوں کے قتل عام کا اعلان کر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب منچ سے اس جرأت کے ساتھ نفرت کا یہ پیغام بے خوف ہو کر دیا جا رہا ہے، تو وہ اپنی ذاتی مجلسوں میں، گھر کے اندر، اپنے بچوں کو، اسکولوں میں اپنے اسٹوڈنٹس کو، فیکٹریوں اور کھیتیوں میں اپنے مزدوروں کو، واٹس ایپ اور سگنل جیسے سوشل میڈیا گروپوں میں، اور خود مندر کے اندر اور دھرم سبھاؤں میں اپنے بھکتوں کو اس قسم کی تعلیمات دیتے ہوں گے۔ مسلمانوں کے خلاف قتل عام کی کیسی سازشیں تیار ہوتی ہوں گی، جب میڈیا کے ماڈرن اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر ہارورڈ تک سے پڑھ کے آنے والے صحافی شاندار انگریزی میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول تیار کرتے ہیں۔ نیتا اور وزیر ماب لنچنگ کے ملزموں کو پھولوں کا ہار پہنا کر ان کا استقبال کرتے ہیں، اور انوراگ ٹھاکر فائنانس منسٹر ہو کر دیش کے غداروں کو گولی مارو ڈیش ڈیش کا نعرہ دیتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ صورتحال کس قدر بدتر ہے۔ ہم اس سے قبل اس ملک کے وزیر داخلہ امت شاہ کی زبان سے سن چکے ہیں کہ وہ گھسپیٹیوں کو بنگال کی کھاڑی میں ڈالنے کی بات کہہ چکے ہیں۔ یہی سجن ہیں جنہوں نے ٹرمائٹ کے لفظ سے خاص طبقے کو مخاطب کیا تھا۔ لیکن اس سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز شخص کپڑوں سے انسان کی پہچان کرتا ہے کہ کون کس مذہب کا آدمی ہے۔ وہ انسان کو قبرستان اور شمشان میں تقسیم کرتا ہے، اور ابھی اپنے بنارس کے حالیہ دورے پر اورنگزیب اور سہیل دیو کا ذکر کر کے اسی فرقے وارانہ نفرت کا اشارہ دیا تھا جو سنگھ پریوار کی گٹھی میں پڑی ہے۔ سنگھ پریوار کا روحانی پیشوا
اور संघ का बानी सावरकर जिसने अपनी किताब हिंदुत्व लिखी है और जिसको संघ का दस्तूर समझा जाना चाहिए, उसमें ये साफ लफ्ज़ों में मज़कूर है कि मुसलमानों और ईसाइयों की वफादारी हिंदुस्तान के तई नहीं है बल्कि हिंदुस्तान से बाहर की दुनिया में है, क्योंकि इस्लाम और ईसाइयत का बीज हिंदुस्तान की धरती से नहीं उठा है। सावरकर के मुताबिक हिंदुस्तानी सिर्फ वही हो सकता है जो हिंदुस्तान की धरती से उठने वाले धर्म, मसलन हिंदुइज्म, बुद्ध मत, जैन मत और सिखिज्म वगैरह में से किसी एक को मानता हो। बाकी लोगों को हिंदुस्तान में रहने का हक तभी होगा जब वो हिंदू मत को अपना लेंगे। इसीलिए मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जाता है। उनकी शादी ब्याह से लेकर खाने पीने, पहनने, ओढ़ने तक के तमाम पहलुओं को निशाना बनाया जाता है। या फिर CAA और NRC जैसे रास्तों से उन्हें शहरियत के हुकूक से ही महरूम करने की कोशिश की जाती है। ये सब कुछ आपसे आपका ईमान छीन कर आपको कुफ्र की गंदगी में ढकेलने के लिए किया जा रहा है। गुरुग्राम में नमाज की अदायगी से रोकने वाले एक संघी लीडर ने यह कहा भी कि तुम हिंदू हो जाओ और मंदिर में आकर इबादत करो। भागवत कई बार कह चुका है कि मुसलमान भी हिंदू ही है। दरअसल ये एक ही एजेंडा है जिसको अलग अलग नामों और असालीब से नाफिज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं कि ईमान की खूबी यह है कि जब वो दिल में घर कर लेता है तो एक मुस्लिम असहाबे कहफ की तरह गारों में पनाह ले लेता है, बनी इसराइल की तरह सहरा व दरिया अबूर करता है, सब कुछ छोड़कर हिजरत करता है, लेकिन ईमान का शमा बुझने नहीं देता। मौजूदा सूरत हाल में हिंदुस्तानी मुसलमानों को चाहिए कि वो संघ परिवार की इन धमकियों को संजीदगी से ले और मुहतात रहे, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करे, राय आम्मा को बेदार करे और कभी भी ये ना समझे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ज़्यादा सादगी और भोलापन अच्छा नहीं होता है। हमें तमाम पुरअमन और दस्तूरी तरीके से इस नज़रिए के खिलाफ पूरी मुस्तैदी से मुकाबला करना होगा, वरना हमारी आइंदा नस्ल के ईमान व अमल, जान व माल और इज्जत व आबरू की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। ऐलान तो हो ही चुका है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन भगवादारी गुंडों के जुल्म से हिफाजत फरमाए और मुसलमानों के अंदर दीनी शऊर और दुनियावी मसाइल को समझने की सलाहियत और तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं एक और वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलाही तेरी खातिर हो, इलाही तेरी खातिर हो।